Mike, Michael, Mike. Put that in the center of the eye. Center of the eye. Pointed that way or this way? That way? You want it right here? Move it this way? Manglingkod ang katawhan. O karon ini nga dapit at umihatag mga pulong pag-abi-abi sa atong pastor diri sa Mauswagon, Mississippi ni Reverend Aurelius Ruiz. Ayong buntag sa tanan. Sa ngalan sa atong simbahan, UCP Mauswagon, palipayon o editor nga kasing-kasing pag-welcome sa atong mga bisita, labi na sa atong guest speaker karon. Asawa ni sa akong classmate. Kanya na siya ipailaila sa atong ipailaw niya. O doon na po tayo bisita sa council sa Senate. Pasito niyo po sila kumabot. O UPO organization. Kasagaran doon ay mga kalihukan po sila karon. Kapag willing sila susunod sa atong pagngatan silbi. Hindi po ang atong tinumik niya panunlok sa mga bata. Last year, wala talaga himuani kapag atong ipanagkamutan karon makahigayon yun. Kaya mo kini ang pinakauyok sa atong iglesia ang pagtudlo labi na sa mga kabataan diri sa iglesia. So, na-miss nato ni kayo o hindi na himong malamposon tungkol kay ang mga magtutudlo po nagayon namin ng po sila sa ilang talento nga ma-hear diri sa atong bulong-haton. So, karon mag-igsuon sa usab, welcome kanilang tanan ni atong closing program sa atong business. O ilabing usab sa atong pagpasalamat sa nation. O daghang salamat. Daghang salamat, Pastor. O in behalf sa UCCP Mauswagon, welcome sa atong mga bisita nga niya karon gikan sa nagkalain-laing lugar o sa atong mga kasilinganan. Nga niya karon, welcome sa closing sa atong mga VCS uban ang pagpasalamat sa atong mga pastor sa iyang pagka-ordained pastor. Manindog ang tanang katawhan. Matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. May gugma ang Ginoo sa katarong o justisya, gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. Pasidunggi ang Ginoo, tibuok kalibutan, pasidunggi ninyo siya kamong tanang katawhan. Oh
salamat dinigtak na o Diyos din ipagutagon. Pero Diyos, sa among pagpasalamat Ginoo ni closing sa mga kabataan sa BCS. Daghang salamat Ginoo nga ning tibok iglesia nakahiusa aron sa pag dahil usab sa imong balaang ngalan karon ni na. Salamat Ginoo gikan sa mga kabataan ug ingon man o Dios niini mga hamtong ingon man Ginoo niini mga katinulangan dako ang among kalipay nga kanunay ikaw ang nagagiya aron Ginoo sa pagpadaya o pagpadayon sa among mga gibuhaton sa among tartasa sa among mga kinabuhi. Ginoo, salamat sa tanan na bisan pa man o Diyos na wala makahiusa ako ba ng mga kaubanan di man Ginoo sa among karong mga kaubanan nga diin mo abot pa hinaot Ginoo nga ilang magbasa sa ilang mga kinabuhi ang imong presensya mo'y magagiya o mga padayon Ginoo aron sila maabot niini amo karong pagdayon ng kanimo. Malipayon kami Ginoo, ingon man Ginoo, nga sa among pagpadayon karon Ginoo niniktaknaa, hinaot Ginoo nga sa kanunay ikaw ang mga sipi o mga giya kanamo. Ingon man Ginoo karon sa mga pulo nga amo karong matunggan o hinaot kini Ginoo nga makini ang among ehemplo o isentro sa among mga kasing-kasing aron kami Ginoo makapadayon diha sa pag-alagad nga na kanimo Dios. Salamat Ginoo dinikanan kinamisa ni gilaong pinagi sa butong anak mo si Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Wala ang kasulatan kung pagkabasahan karon dinhi makita sa Genesis 1 versikulo 27. Busa gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Ug dinhi sa 1 Korinto 12 versikulo 12. Si Kristo sama sa usa ka gawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain mga bahin ni usa ra gihapon kit gawas.
ato ang guest speaker karon nga closing program sa atong BCS. Usa siyang hatag sa iyang pamalandong ug mensahe alang kanatong tanan. Tuguti ako sa pagpaila kaniya karon diha kaninyo. Ang iyang edad 30 years old, murag dili no, di kayo halata no. Siya nagpuyo sa Abyss Mabinay o nihuman siya sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. So katong mga ganahang magpatulog math na si teacher ato ang karon guest speaker dito sa Norso Bais Campus year 2020. Nipasar usab siya sa licensure exam for teachers kaniadtong year 2022. O usa na siya kaminyo, o bilyapon halata sa iyang itsura kang Reverend Ricky Narciso. Kailan mo ni Reverend Ricky Narciso no? Siya ang asawa ni Reverend Ricky Narciso miadtong year 2016. O usa-usab siya ka Vice President sa Kapikas. O siya usab ang usa sa BCS Teachers Training Facilitator sa atong BCS nga program sa atong konferensya. So ay magdugay atong sugaton sa makusog nga palakpak mga bata si Teacher Georgine Calora Narciso. Salamat Ma'am Geraldine sa pagpaila. Pressure mata, ipailagot ta. Nakabalo na roon sila. Itaw. Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw sa ato ang mga ginikanan. Mga BCS teachers nga mihatag sa ilang panahon alang sa ato ang mga kabataan. Mga kaigsuonan sa iglesia, ubisan kaigsuonan diha na sa Ginoo. Ug labaw sa tanan sa atong mga excited ug mga cute kaayo nga mga VCS students. Good morning, children! Good morning! Okay, good morning. Karon nga adlaw, unsa lang gani atong gi-celebrate? VCS closing program or the culminating program of the Vacation Church School 2026. O gisabay po ang pagpasalamat ni Pastor Reverend Aurelius Ruiz sa iyahang pag-ordain ni atong Conference Assembly sa Dawis. Congratulations, Rev. Sulod sa pipila ka adlaw, nakita sa tibuok sa inyong mga ginikanan o sa tibuok member ang inyong mga katawa, ang inyong mga pahiyom o ang inyong mga paningkamot nga memorize jud og verse. Bigin sa manadyo naka-memorize og verse. Ha? Oh, very good. Naag yun. Ni ana nga paagi, nakita gyud nga mas maayo gyud nga naa gyud BCS kada tuig. Tungod kay ang mga bata excited man gyud na sila nga mo eskwela sa BCS. So makita nato ang ilang paningkamot, mo nakita pud maningkamot pud nga matubag pud ang ilahang mga ganahan. Apan labaw sa tanan, gisaulog nato kini uban ang dakong kamatuoran nga kita or kaning mga kabataan sa walay pagduha-duha, kawangis ng Diyos. Unsa lang gani atong tema, kids? Kawangis ng Diyos. Okay, kabalo na gyud mo sa kawangis. Ha? Kabalo na gyud mo sa kawangis kay nakaklase naman mo sa pipila ka adlaw. Karon atong hisgutan og unsa man gyud ay ang pagka-kawangis o pagkadagway sa Diyos. Sa Genesis 1, versikulo 27, miingon, gibuhat sa Dios ang tawo, sumala sa iyang kaugalingong dagway. But basabot ba, nga lahi-lahi og dagway ang Ginoo? Bitan-awa ko na ng inyong mga tapat, parihang og naong dili.
Yun? Ha? Sige, ato na rong hisgutan. Mga bata, sa dili pa kamo mahimong unsa inyong ganahan pagkadagko. Ganahan mo mag-doktor, ganahan mo mag-engineer, ganahan mo mag-teacher, ug unsa pa inyong ganahan, naana mo'y title daan. Sa inyong pagawas pa lang, naana mo'y title daan. Isip, unsa inyong title? Kawangis na Diyos. Okay. So, bisag wala pa mo na ako mag-eskwela, pero naana mo'y titulo nga kamo dagway sa Ginoo. Wala gini nagpasabot nga pareho gyud tag nawong kay usara man ang Ginoo kinahanglan jud pareha og nawong. Kundili ang atong mga kasing-kasing gidisenyo aron mahibalo nga mohigugma. Aduna kitay kaalam, kabalutang mulantaw sa kaangayan, ug ang atong pagpakita og kaayo ngadto sa atong isig katawo, sa atong isig kabata, kana nagpadaya nga kita dagway sa Ginoo. Kung atong palamnan ang atong pagsabot mahitungod sa dagway sa Dios, mapabalandungan nato nga sa atong panaglahi dili rason aron mag-iyahay kita, kundili kini pahinumdum aron maghiusa ug magtinabangay. Ang atong panaglahi dili baba, kundili panalangin tungod kay dinhi man nato makita ang pinatibuk-an nga pagkamao sa Dios. Apan nganong man nga kitang tanan managlahi man, nganong naamay maayo ani nga bahin, maayo nga mo gitar, naamay mga maayo o tingog, maayo mo kanta, napoy mga maayo mo wali, ug napoy maayo nga mamulo. Dinhi musumutubag ang unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Corinto, particularly chapter 12 verse 12. Sama sa usa ka lawas nga gilakuban sa daghang bahin, na ay mata, na ay kamot, na ay tiil, kitang tanan usara-usab diha kang Kristo. Hunahon-naon nato nga kun ang tibuok lawas puros mata, unsaon man nato paglakaw, ug kun ang tibuok lawas puros tiil, unsaon man nato pagkakita sa kanindot o katahong sa palibot. Ang atong kalahian dili depekto, kundili usa ka regalo. Ang imong talento nga wala sa imong isig katawo, ug ang talento sa imong isig katawo nga naa nimo, ang talento nga wala sa imong isig katawo nga naa nimo or naa nato, mao ang naghimo kanato nga pagkumpleto isip usa ka pamilya sa Dios. Niini nga pamalandong atong tutloon ang tulo ka mga pagtulunan. Una, gibuhat kita sa Dios nga adunay dignidad ug katuyuan. Mga bata, kabalo ba mo nga special gyud mo o importante mo sa mata sa Ginoo? Ha? Nagtuo ba mo, ana? Okay, very good. Bisag lahi-lahi inyong talent, di ba na ay mas maayo yung drawing, na ay tsada dyan yung drawing, na apoy tsada agi, na apoy gusto siya musayaw. Apan, kitang tanan, espesyal ug importante at ubangan sa Ginoo. Kung magtanaw ka sa salamin, imong makita imong dagway. Apan sulod ni ana, imong makita ang pagkabinuhat sa Dios. Kinsa gani gabuhat nato, children? Okay, ang Ginoo ang nagbuhat nato. Dili ta mo ingon nga, dili na ko ni kaya, dili ko kabaluani, wala ko'y labot diri, wala ko'y pulos, kundi atong ingnon, ang atong kaugalingon, gibuhat ko sa Ginoo nga naay katuyuan. Atong buhaton ang maayo sulod sa atong panimalay, sa eskwelahan ug bisan diha sa simbahan. Ikaduha nga pagtulunan, ang atong kalainan naghiusa kanato diha sa usa ka lawas. Tan-aw nato ang usa ka lawas nga naay naglain-lain nga bahin.
ingon nga simbahan. Na ay maayo nga muawit, na ay maayo nga muwali, na ay maayo nga mangulo, kini ang nagkumplito sa usa ka simbahan ingon nga lawas ni Kristo. Dili nato i-down ang ila nato nga mga kauban nato nga ay di siya kabalo ani niya ako kabalo. Dili ta mo ingon ana kids ha. Dili ta mo ingon nga di ba kabalo ana? Kuan jud ka sa butang mga barbers nga atong iwan. Dili nato ingnon ang atong isig ka bata. Kundili ato silang respetuhon kay ibuhat sila sa Ginoo. Atong tabangan ang atong mga kauban tungod kay kabahin man kita sa usa ka lawas nga ang ulo mao si Kristo. Ikatulo nga pamalandong, gitawag kita nga magpuyo ingon nga kawangis ng Dios. Magpuyo meaning ikinabuhi nato ang pagkadagway sa Dios. Dili ra sulod sa simbahan, dili ra panahon sa VCS mahimo tang dagway sa Ginoo, kundili puy-an nato ang pagkadagway sa Ginoo. Diha makita sa atong mga pagpakita sa atong gugma, kaluoy o kaayo ngadto sa atong isig ka tawo. Sa atong pagtabang, paghatag og pasaylo sa mga nakasala nato ug pagrespeto nan kana na mapakita na kita nga ang atong kinabuhi o kita dagway gayud sa Ginoo. Kung giunsa nato pagmahal ang atong kaugalingon, kinahanglan usab na higugmaon o respetuhon nato ang atong isig ka tawo. B. Children, tan-awa ko na ng imong tapad. O. Kisay gubuhat sa imong tapad ang Ginoo. Awayon respetuhon. Okay. Tungod kay niingon man tanga, atong isig ka tawo, isig ka bata, gibuhat sa Ginoo nan atong respetuhon ang iyang mga binuhat. Alang sa atong mga kabataan, kini nga mensahe ng tudlo kaninyo nga bisan sa inyong pagkabata, kabahin na kamo diha sa usa ka lawas ni Kristo. For example, naay nadagma ninyong classmate, gikatawaan, gitabangan. Sure jud na. Ha? Wala jud mo kasulay nga wala ninyong katawo eh. Gikatawaan usa-usa gitabangan. Oh, sa simple nga pagtabang ninyo sa inyong classmate nga nadagma, sa simple nga pagpaminaw sa mga tambag sa inyong mga ginikanan, o pagtabang sa mga buluhaton sulod sa balay, o pag-aktil sa mga aktibidad diha sa simbahan, nakapakita na gayud kamo nga kamo dagway gyud sa Ginoo. Ayaw itandi ang inyong kaugalingon ngadto sa uban. Bilinhon ka kay dagway ka sa Dios. Atong gamiton ang atong kamot diha sa atong pagtabang, ang atong baba diha sa atong pagdayeg o ang atong kasing-kasing diha sa atong paghigugma. Sa atong mga ginikanan, salamat sa inyong suporta o pagdasig kanunay sa atong mga kabataan. Padayon nato silang giyahan sa ilang pagtubo diha sa lawas o sa espirituhanon nga bahin. So malipay gyud ko nga ang mga ginikanan, kuan gyud sila kanang musugot gyud sila o maghatod-hatod pagani dito sa simbahan kung naay mga activity sa simbahan. Tungod kay bisag unsaon palingkamot o mga programa sa simbahan, kung ang ginikanan dili mo cooperate, luoy gihapon kay ang bata nga ganahan ng tamo apil o niya ang ginikanan dili mo cooperate. Munang salamat sa mga ginikanan ni ining iglesia nga inyong pagsuporta diha sa mga buluhaton upang matuto sa espirituhanon nga bahin sa atong mga kabataan, inyo gayud nga gipakita. Tungod kay miila kita nga kining mga bataan maoy buhing pagpamatuod o saksi sa grasya sa Dios. Ato silang tabangan nga makita ang ilang bili, dili ibase sa bride o kung sa panadihan ang kugrado, kundi ibase nga ang sa kamatuoran nga kining mga bataa gibuhat gayud sa Dios sama sa iyang dagway. O
Ug alam usab sa simbahan, kita pagatawgon nga lawas ni Kristo kung atong gibuhat ang iyang katuyuan. Kung nagbuhat kita nga may kalipay, kadasig, ug pagpaubos ug gugma sama sa usa ka lawas nga dili mabuhi kun dili molihok ang tanang bahin niini, mauusab ang simbahan patay kung walay panaghiusa. Mao nga ang atong mga pastor, ang atong mga ansyano, ang atong mga deacons o mga nagkalain-lain nga mga opisyalis o bisan pa man ang mga membro o bisan pa man kini nga mga bataa, ato gayud nga ilhon nga kabahin diha sa usa ka lawas ug magtinabangay kita aron makita o madayag ang kabubut-on sa Dios dinhi sa kalibutan pinaagi sa iglesia nga iyang giatiman. Ang atong pagkadagway sa Dios nag-awhag aron dawaton ug respetuhon nato ang atong isig katawo bisan lahi sila nato. Di ba naman tayo makita ng mga tao nga makaingon gyud ta nga lahi man gyud. Pero kinahanglan nga ipakita gihapon nato ang atong pagrespeto. For example, children, ang pag-abot sa eskwelahan na amoy classmate nga lahi jud ninyo sa physical nga panglantaw, lahi jud ninyo katong kulot kay buhok, then lahi og color natong pamanit. Unsaon man na nato, katawhan or amiguhon? Very good. Amiguhon gyud ha, dili nato katawhan or ibuli. Tungod kay ibuhat usab sila sa Ginoo nga naay katuyuan. Kay lahi-lahi man ta, ato silang respetohon. Naay mga lahi pud og practices. Ato gayud nga ipakita ang ato ang pagrespeto. Dili nato i-discriminate usawayon, katawan o kundili ato silang respetohon, tagdon, amiguhon ug tabangan kung aduna tay ikatabang ngadto kanila. Sa katapusan, hinaot na kining atong tema. Again, unsay tema nato, children? Children, again, unsay tema? Okay, hinaot nga kana ka tema, wala natapos dinhi sulod sa simbahan. Sugod karon sa inyong pagpauli sa inyong mga balay, sa inyong pagpakidula sa inyong mga isig kabata, o sa inyong pagbalik unya sa eskwelahan, dalon ninyo o ipakita ninyo ang pagkadagway sa Dios. Pinaagi sa inyong pagkamatinumanon o paghigugma sa isig katawo. Kamo ang mga batan-ong mga kamot o tiil diha ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magpabilin kitang nagkahiusa isip usa ka lawas nga nagahimaya kaniya sa tanan natong buhaton. Daghang salamat sa tanan nga miapil sa VCS. Sulod tuig na po ha. Children, sulod tuig na po. Ha, apil gihapon os VCS sulod tuig. Daghang salamat og sa mga ginikanan nga nisuporta o bisan pa man sa mga volunteers ug ato ang mga VCS teachers nga mihatag sa ilahang panahon alang sa ato ang mga kabataan. Hinaot nga mulambo pa ang binhi nga gitanong sa kasing-kasing niining mga bataan aron ang ilang pagtubo mahimo gayud nga bililhon ug duol diha sa bakay sa Ginoo. Congratulations, children, and mabuhay ang VCS 2026. Dalaygon ang Diyos. Amen. Daghang salamat, Teacher Georgeline. Agig ekspresyon sa among pagpasalamat. Ako ang gihangyo ang atong CEN Chairperson, Mrs. Junalia Sibron, diri sa Atubangan, ubay pastor, o ang atong elder, Mary Grace Flores o Chito Patrocinio. Diri sa Atubangan, alang sa paghatag ng Certificate of Appreciation. Tugod ako sa mention ini certificate, United Church of Christ in the Philippines, Central Negros Area Conference, CCCP Mauswagon Certificate.
appreciation. This certificate is proudly presented to Georgian C. Narciso in recognition of your commitment and valuable contribution as our guest speaker during the Vacation Church School 2026 closing program at UCCP Mauswagon, bearing the theme, Ako ay Kawangis ng Diyos. Given the second day of May 2026 at UCCP Mauswagon, Sitio Nalimbagan, Lumbangan, Mabinay, Negros Oriental, Philippines. Signed, C. and Chairperson Junali E. Asibron, and our church pastor, Reverend Aurelius M. Ruiz. Atong hatagan o masigabong palakpak ang atong guest speaker na si Teacher Georgie. Uy, hinay kayo, palakpak! Daghang salamat. Picture. Okay, daghang salamat. Okay. Karon ining tungura, kabalo kong excited na nimo kisi-kisi ang atong mga kabataan. Excited na ba? Excited kayo. Oy, ising ka pang lingi dito sa gawas katong ay tubig. Pero before na atong mo kisi-kisi, alis sa tas ato ang mga presentation. Excited na ba mo? Okay. So dinato lang ngayon pa ato ng sugdan. Ready na ba mo? Okay. Atong sugdan sa nursery ang atong unang presentation. Okay, atong gihanyo ang atong mga nursery, yung mga diri sa atubangan kauban sa atong mga BCS teachers. Ay sila dahil. Jukay ka ay.